Tuombe. Baba wa milele, na kubariki na kushukuru na nyanyua jina lako liko juu ya majina yote. Yesu wetu, nitasema nini siku ya leo? Ninaona uzuri wako Baba yangu, ninaona mapendo yako Mungu mkubwa, Mungu wa upendo na Mungu mwenye vitu yote. Sifa ikuelekee kule mbinguni Bwana. Tunarudisha sifa na shukrani Baba. Tutasema nini siku ya leo Baba yangu? Angara upendo yako unatupatia pumzi, unatupa uzima, tuko wazima Baba yangu. Unatulinda, unatukinga Yesu wetu. Tunapatikana tena na presence yako. Tunafanya nini na mapenzi yako Yesu wetu? Ninaona unene wako. Hakuna Mungu mwingine pamoja na wewe. Hata mwanzo, hata mwisho kuna Mungu. Wewe ndiye Mungu na bakia Mungu milele na milele. Asante wa milele. Asante mwenye nguvu yote. Pokea tena Bwana manukato. Pokea tena misemo yote ya heshima. Tunakuheshimia siku ya leo. Asante watu Mungu. Asante wa milele Baba. Asante mwenye nguvu yote. Tunashukuru jina. Ndio tutaombea tena neno la Mungu. Tutaacha tena mtumishi wa Mungu kwa mikono yake Mungu. Mungu aseme tena naye. Roho Mtakatifu mtumikishe tena magharibi ya leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakubariki, tunakushukuru tena siku ya leo. Tunanyanyua jina lako liko juu ya majina yote. Angalia Bwana, vipande vyote vya kazi inapita. Sasa tunafika mkipande kizuri na zaidi. Nikile tutasikia tena neno lako Bwana. Yesu kutokea tena Mungu servant wako siku ya leo. Tunapenda mvuale na nguvu ya ajabu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Saint-Esprit mwitilize puissama. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Roho Mtakatifu shuka tena pa nafasi yako. Beba kontroli yote ya salama. Bwana, fungula masikio ya watu wasikie neno lako. Fungula mioyo ya kupokea tena neno siku ya leo. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, tunaenda kuikarisha kazi yote ya ibilisi shetani kimya. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mapepo yote ya resistance kuna na Mungu. Baba, yote ikae kimya magharibi ya leo. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Baba, ni wakati yako. Tunapenda tena wewe Mungu tuambie mambo ya kumbingu. Ili tabariki maisha yetu. Karibu tuone utuone. Bwana yote tutasema tutapokea jukumu Mungu wetu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Piga mikono katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Kwa wakati servants wa Mungu wako nakuya tena huko madhabahu, tutapiga mikono na vikelekele. Piga mikono, piga mikono, piga mikono. Ona na Yesu. Piga kwa tunafungua katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu kupata tena kibali ya kusimama tena mbele yenu kwa saa hii. Si jambo la kawaida. Ni neema kutoka kwa Mungu. Na ninamshukuru tena Mungu kwa viongozi wetu kwa kuwa wanaendelea kutimiza katika maneno ya Mungu, kutimiza katika safari ya kwenda mbinguni. Juu unajua kuna wenye kusema kuosha njia ya Mungu iko nguvu, za kuosha njia ya mbaya yenye huko mbele haitakufaidisha kitu. Lakini viongozi wetu Mungu awabariki sana kwa kuendelea kutimiza katika safari ya kwenda mbinguni. Bila kukawia, somo letu ya siku ya leo tutajifunza juu ya kiburi. Ndio kichwa ya somo letu ya siku ya leo. Amen. Amen. Kiburi kuna mlango mimi naweza sema
iko kitu fulani yenye mtu anaweza unaijenga roho yake wala mwili yake. Na waza sie bote hapa kitu kama tunajua neno kiburi. Kila mmoja sisi wote hapa tunajengaka kiburi na bila kujua. Na maisha ya leo sie watu wengi sana. Maana tuko wengi sana mwa hii dunia leo tunakuwa tunaishi mkiburi. Bila kujitambua, sema hii maisha niko naishi mkiburi, sijue. Ndiesa penda niishi hata mie peke. Hakuna mtu mwenye ndangaikia. Ndio maisha tunakuwa tuko tunaishi hapa. Tutaenda soma verse kwanza mbele ya kuendelea. Tutasoma waraka wa kwanza wa Petro. Tutasoma waraka wa kwanza wa Petro sura 5. Tunasoma ile verse yake ya 5. Waraka wa kwanza wa Petro verses chapitre 5 verset 5. Chapitre 5 verset 5. Chapitre 5 verset 5. 5 inasema, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Sio kama wa Kiswahili iko anza kusomea tu wenyewe waelewe. Petro wa kwanza chapitre 5 verset 5. 5:5. Ndio. Inasema hivi. Vivyo hivyo ninyi vijana mtii wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wenye unyenyekevu neema. Amen. Biblia inasema wazi hapa kama enyi vijana watiini wazee. Sio kusema ni kutii wazee tu, watiini wazazi, watu wakubwa. Ndio Biblia inatuambia hapa. Tutasomea kwanza hapa juu ya vijana. Vijana wa leo huko naona kijana kishakuwa kijana, na zaidi sana niko nagusa sana hii maisha yetu ya hapa. Unakuta kijana haone tena maana ya mzazi. Haone tena kama mzazi ana existe tena hapa mdunia. Na Biblia nasema hapa, enyi vijana watiini wazee wenu, mpate mjifungeni kwa unyenyekevu. Maanake nyie vijana mnapaswa kujifunga kwa wazazi. Juu Mungu anajua kama wazazi njoo Mungu wenu kwanza wapa chini ya jua. Unakuta mtoto akishakomala sasa anaweza kuwa naye kwa mkubwa, anasema hapa ndio sina kunyumba yangu. Hata aona tena aseme mzazi anaweza mshauria hata kitu. Hata aona atasema hata kama ndaweza kuwa niko kunyumba yangu wala niko na pesa, ndio mzazi ni wa maana tu hapa kwa dunia. Lakini vijana ya leo unakuta mzazi hana tena valere mbele ya mtoto. Mtoto anaweza enda na anafanya kila kitu kenye anapenda, hata usisha hata mzazi hata kitu. Na mzazi ndio Mungu wako hapa chini ya juu. Ile yote inatokana na nini? Kiburi. Kiburi tuko tunaijenga bila kujua kama tuko tunajijengea vitu ya mubaya mbele ya Mungu. Juu kama uko unafanya kitu mkiburi, hawezi kufanya vitu vya mzuri, hapana.
Juu uko na ile kiburi ya kusema sasa si niko na franga yangu, niko na nyumba ya mzuri na ikala, basi ndaita kwanza mzazi wangu anifeni anisaidie nini? Anisaidie nini? Juu ni mtu afe nini? Lakini mzazi ni kitu kia maana sana. Mzazi na maana ni Mungu wetu, Mungu wenu hapa chini ya jua. Juu hata unaweza kuwa na ile pesa, unakuwa na nyumba mzuri, unakuwa na kazi mzuri, lakini kwanza au kutoka mdunia au kukia tivi Mungu alikuumba kupitia mzazi. Na anajua ule mzazi wako anapaswa kumpatia ile heshima ya mzazi. Juu kitu sawa vile pesa, hata uko na kazi nzuri, huku mbele havitakusaidia kitu. Gisi tunakutulikia mdunia. Tulivikuta hapa mdunia. Na tutaviacha tena hapa kwenye tulivikuta. Vijana muti wazazi, sio kusema sema juu tuko Bulaya, mko na maisha mzuri, maana mzazi tena haiko lazima, hapana. Unakuta mtoto anajua sema ni kigonjwa, basi ndaita mzazi afeni, sineta tu ambulance. Ambulance haizidi mzazi. Mzazi ndio mtu wa kwanza kwa mtoto. Sasa mzazi wangu anapaswa kujua kama niko mshida, kama niko muramu, mzazi wangu anapaswa kujua. Lakini unakuta vijana wa leo, mtoto anaweza kala hata na miezi wala na mzazi mko mnekala Fatima muvile moya, wala na mzazi wako hajua aseme iko namna gani kule, alishinda namna gani, na masiku inapita mtoto hata jana hata kuyase mzazi anaishi namna gani. Ile yote inatokana nini? Kiburi. Tuko tunajenga kiburi ya kujivuna, asime isikose kitu, niko na pesa, pesa haitatusaidia kitu. Utakuta kiburi tena watoto mnakuwa mnaijenga muimbaji. Unaona mnaweza kama mko mkwaya, kama uko muimbaji. Haya mimi nakuwa na sauti ya mzuri, watu wanasema mimi naimbaka mzuri. Ndio naimbaka mzuri. Sio kusema kama unaimbaka mzuri, ndio nakwambia uko na kiburi. Uanze kuonea sema fulani aimbake mzuri. Fulani sauti yake inakuwa ya mbaya, hapana. Mungu mwenyewe kupatia sauti ya kuimba, ndio alipatia mwingine sauti yake. Maana ndio kisi Mungu alimuumba vile. Hauwezi kukatia kiburi hata muimbaji. Na kama unajisifu muimbaji, mimi ndio mnajua kaimba. Maana uko unajitepa kupata, lakini mbele ya Mungu akujue. Unapaswa kuishi kwa unyenyekevu. Usitie kiburi mbele, hapana. Unapaswa kuishi kwa unyenyekevu na kusikiliza nini wazazi watanishauria, nini wazazi wataniambia, wala watu wako watanishauria. Unakutanisha hapa sasa vile maisha yetu ya hapa tuko tunaishi. Unaona sisi watu tuko tunatia maisha hapa kudunia. Ndio tuko tunatia mbele. Unatia mimi si niko na franga mie. Basi mimi sijali mtu. Mimi niko na franga. Dere kwanza niko najenga na manyumba yangu. Niko na gari ya mzuri, lakini tusisahau kama vile vyote ni hapa dunia na tutaviacha hapa. Ndio tutaviacha hapo. Ndio tutafurahi tuko na manyumba za mzuri, tunaishi mzuri, lakini tunapaswa tusaidiane juu ya safari kwenda mbinguni. Tunapaswa tuimizane juu ya safari kwenda mbinguni, tusiimizane juu ya kujijenga mkiburi. Yenyewe huko mbele haitatusaidia. Amen. Amen. Utakuta dunia ya leo watu wengi sana. Juu kwa gizi sama tuko tunaishi, tunapaswa kwa tunajifikiria kwanza. Ukienda hata kwa hospitali, unaangalia hospitali, ukikuta wagonjwa kule wakila na muna mpaka saa moja unaweza toka unasikia hata na boga wewe unasema mimi niko natembea mwaka inaanzake naisha, niko natembea, niko mzima. Si ni neema ile Mungu anatupatia. Sio kusema juu shie ndio tuko wazuri. Juu wenje kwa maana mbele ya Mungu, ndio maana mwaka iko naanza naisha. Sasa haukwenda hata hospitali wakukutia hata serumu, maana haukugonjwa hata. Kugonjwa kama ni mahoma, mavigozi ni kitu tu ya kawaida. Lakini unakutasha kwa mwingine tangu mwaka ilianza naisha, yeye ni hospitali na hospitali. Bagonjwa kula, lakini utakusha wewe mtu mwako mzima. Tena uko unajitia kiburi moya, hata kama sasa vile mie gisi niko mzima. Maana mimi ndio mimi nazida wale wote wenye wako hospitali, hapana. Ile yote tunaijenga mwini mkiburi. Amen. Ile yote ni kiburi. Amen. Amen.
Na ndio maana nilipenda nifundishe leo, kiburi haitatusaidia kitu huku mbele. Na maisha tuko naishi hapa, hata kama tuko Ulaya, hata kama tuko tunakula, tunashiba, lakini tusikuwe tunaishi mkiburi. Juu kama tuko naishi mkiburi, tuko tunajijengea vitu ya mbaya mbele ya Mungu. Tuko tunajengea vitu mbaya mbele ya Mungu. Tusijisifu. Niko na franga, niko na nyumba, niko na hiki. Vile vyote ni hapa chini ya kiwanja vitakuwa. Tujiulize maisha yetu ya kesho itakuwa namna gani? Amen. Amen. Utakutanisha hapa chini ya jua. Mtu unamtanisha kama sasa vile mtu yuko kwa Afrika, mtu yuko anasema bula yako watu wagonjwa wake. Mama magonjwa basi bula watu. Sasa unajiuliza sasa hizi hospitali sasa bazungu wanakaa biko wanajenga. Banakuwa wanazijengea wa Afrika. Juu kikutanisha hospitali ziko hapa za mingu bazungu. Ni hospitali yao wanajengea kama. Abajijengea kama wewe juu sasa mtu wa Afrika atakaje watamtunza hapana. Maana ujue maisha ni kujishusha, kukuwa mnyenyekevu. Maisha ni kukuwa mnyenyekevu. Juu kama tunakuwa tunajenga maisha yetu mkiburi, haitatusaidia kitu. Tujikaze sana tukue tunajenga maisha yetu mnyenyekevu. Juu Biblia nasema hapa wazi kama Mungu anawapinga wenye kiburi. Mungu anakuwa anapinga wenye kiburi. Na kama uko naishi mkiburi, maana yeye Mungu iko nakupinga vile. Hata ufanye namna gani, hata uhubiri namna gani, hata ufanye kitu namna gani, sasa hii ndio niko nampendeza Mungu, niko nafanya. Lakini kama uko nafanya ile kitu mkiburi, mbele ya Mungu iko bure. Unapaswa kufanya vitu mnyenyekevu, ndio Mungu ataona jinsi uko unajinyenyekeza na pale na Mungu anasema yeye ndio anapandishaka watu. Hapana si ndio tukwe tunajipandisha hapana. Si tuko hapa jua kujishusha, tunajinyenyekeza. Mungu ndio atatupandisha. Tusikwe tunajipandisha shie. Juu kama unajipandisha wewe peke, Mungu atakushusha. Na yule mwenye yuko anajishusha, Mungu ndio atampandisha. Unakuta watu wanasema mtu anaweza kwa sasa mimi sina kwa fulani. Fulani ndachipa kile yangu kwanza mimi nakosa nini? Na unakuta mtu mwingine anasema mimi nende fani kanisa. Mimi sikosi yangu kitu, nende fani nini? Au kose kitu, eske ile chakula, kama uko na chakula, njoo itakuonesha sasa hii chakula ndio itakufisha sema njia kwenda mbinguni. Wala kama uko na bora mzuri, unaishi mzuri, njoo itakufisha sema safari kwenda mbinguni hapana. Ni kupitia maneno ya Mungu ndio tutajifunza safari ya kwenda mbinguni kuna namna gani, jinsi ya kuishi mnyenyekevu na kisha kujiepusha na vitu ya kiburi. Amen. Amen. Tutasoma tena verse ya Yakobo sura 4 kisha tutasoma 4 mpaka 6. Yakobo sura 4 kisha tutasoma 4 mpaka 6. Jacques 4 kisha tutaanza ku 4 mpaka 6. L'adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une humilité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec la jalousie que Dieu chérite l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Baba kusoma Kiswahili. Ilikuwa ngapi huko? Yakobo sura 4 verse 4 à 6. Enyi wazinzi hamjui ya kwamba kuwa rafiki ya dunia ni kuwa adui ya Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki ya dunia hujifanya kuwa adui ya Mungu. Au
mwazani ya kwamba maandiko yasema bure? Huo Roho akae ndani yenu hututamani kiasi cha kuona wivu, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo kusema Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Amen. 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 Tunasoma hapa kwa Yakobo sura 4 mstari wa 4 mpaka 6. Biblia ilikuwa wazi na tuambia kwamba kukua rafiki wa dunia maanake uko directement adui wa Mungu. Kukua rafiki wa dunia ni kusema unapenda vitu vya dunia, maana wewe unaona sababu vitu vya dunia ndio mwisho. Unaona, ndio ile kukua rafiki wa dunia, maana uko unaona sababu vile mali, pesa, manyumba, wewe unaona sababu vile maanake pale unamaliza. Ile ni kukua rafiki wa dunia, kupenda vitu vya dunia sana. Na kama tuko hapa tulikuwa tunaishi mkukua, tuko tunapenda sana vitu vya dunia, maana tuko tunajitilia uadui na Mungu bila kujua. Tukipenda vitu vya dunia tuko tunajitilia uadui na Mungu. Na ndio maana tuko tunatembea na tuko tunajua kwamba kama niko napenda vitu vya dunia sana, napenda maisha ya dunia, maambiance na maana sioni tena valere ya kusema niishi mu mapenzi ya Mungu, niko najitia uadui na Mungu. Kukua rafiki wa dunia ni kujitia uadui mbele ya Mungu, ni kujitia uadui na Mungu. Ndio unakutanisha sie wanadamu ya leo, na zaidi sana hii maisha tuko naishi hapa Bulaya. Maana unakutisha mtu anasema siwezi nenda kanisa, nenda fanya nini kanisa? Omwa enjoy, ashinde kwa kunapiga muziki. Maana yeye ni ambiance kwa ambiance tu. Maana huko pale uko ndio rafiki wa dunia. Huko rafiki wa dunia kisha unakuwa tena adui wa Mungu. Bila kujua uko unajitia adui ya Mungu, bila kujua wewe unafurahia vitu vya dunia, kumbe uko unajiingiza kwa adui na Mungu bila kujua. Unafurahia ambiance, wende huku, unapenda maana wewe bakoni kila siku, sijui hivi vitu vya dunia hivi hatu tena navyo fasi bitoroke hapa kwetu tuliviacha, kwetu tulivikuta, maana tutaviacha hapa. Amen. Hata ujenge manyumba za namna gani, hata maana uvae le premier 31 uko na vala, vyote vitabakia hapa. Hata uko na pesa ya namna gani, vyote vitabakia. Juna wenye walianza hizo pesa na wenye walianza kuvala huko wengine babaki tena. Ujiulize sasa ile mavitu sasa bali navyo hakuna, vinabaki hapa chini ya dunia. Na huko mwingine watu wanaona sama kwa YouTube unamtasha mtu anaenda mzee kwa nafanya wala mafranga banaanza tu mule mserikali haitasaidia kitu. Wapacha bantu wana banaanza tu mule mserikali mtu anazika mtu mkaburi wanaanza tupa na pesa mule ndani na mtu ashakufa, haitasaidia kitu. Tuwe tunajijengea ndio urafiki na Mungu, tusikuwe tunajengea ndio uadui na Mungu. Juu kama tunapenda dunia, maana dunia ndio tunaitia rafiki yetu, tunajitia uadui na Mungu. Tujikaze sana, tukue na kuwa barafiki ya Mungu. Tukue ndio sasa adui ya dunia. Juu kama unakuwa adui wa dunia, maana hautapenda vitu vya dunia hapana. Ndio kubale iko mzuri, upendeze iko mzuri, tunakula iko mzuri, lakini tusikamate dunia inakuwa sa rafiki wetu. Juu sio unatia rafiki yako huku kwa Mungu unakuwa adui. Ndio utakuwa rafiki wa watu mbili hapana. Juu dunia na Mungu habiko barafiki. Hapa patale juu Biblia inasema wazi, kama uko rafiki wa dunia, maana yake uko adui wa Mungu. Na tukishuka tena hapa inatuambia hapa tena nasema au mnadhani ya kwamba maandiko yanasema bure? Juu unamtanisha wengine wanasema vile jamii walisoma tu, si ile maneno tushesikia tangu zamani. Hii maneno tushesikia tangu zamani. Juu Biblia ndio inasema au mnadhani ya kwamba haya maneno
yamesemekana bure? Haisemekane bure. Mungu anajua sababu ya kusema ukikuwa rafiki wa dunia uko adui wa Mungu. Mungu anajua. Anajua mwa dunia Mungu ambiansi ya mingi. Ambiansi tu ya mwa dunia Mungu ambiansi ya mingi sana. Na ile ambiansi yote haimfurahishe Mungu. Haiko mapenzi ya Mungu hapana. Na ndio maana Mungu anasema mnawaza hii maseme niko nasema ni ya bure, haiko ya bure. Mungu anajua sababu gani anasema vile. Ukishuka tena hapa anasema basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia kujifanya kuwa adui wa Mungu. Na au mnadhani ya kwamba maandiko yanasema bure? Huyo roho atakaye ndani yenu hutamani kiasi cha kuona wivu. Unajua unaweza kuwa na roho kumbe ni roho ya kukuonea wivu kama uko unafanya kazi ya Mungu. Iko na kusikilia wivu, napenda uingie mu ya shetani, uingie mu biashara ya dunia, iko asikia wivu juu aitu uko na ingatu vya Mungu. Kisha na atakutia kwa ukwetu ukuwe rafiki wa dunia kusudi ile roho yenyewe uko na kusema tumikie Mungu ikutoke hapo ukwetu unatumikia tu dunia, uko rafiki wa dunia. Na utaweza uko rafiki wa dunia, uko nafurahia dunia, lakini roho nyingine iko nasema omwe tu nitumikie Mungu. Hii ya dunia ni ubatili, vitapita. Juu huku mbele kwa tujue maisha itakuwa namna gani. Acha niache maambiansi ya dunia, juu roho kwa kusukuma, niache vya dunia, nifuate vya Mungu. Unaona? Amen. Amen. Hapa kusita inasema lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu anasema anatujalia sisi neema iliyozidi. Maana neema yenyewe inapitilia. Neema yenyewe inapitilia. Ile neema sasa tutapata sana namna gani ile neema sasa? Ile neema tutapata hayo. Tutapata mnyenyekevu, tutapata mkuishi mkiburi, unajitapa mimi ndio mtumishi wa Mungu, mimi ndio hivi hapana. Mbele ya Mungu wako vitu vya kujitapa hapana. Mungu ndiye anayuaka huyu kweli ni mtumishi wangu. Huyu kweli ananitumikia kwa haki na kweli. Usijitape mbatu na kiburi utasema mimi ndio Mungu anajua. Hapana. Sasa unaweza ukajitapa vile mkiburi. Kumbe Mungu akujua na wewe unakuwa na nyamaza yake hekima na jinyenyekea tu Mungu anajua. Amen. Mungu njoo anakuwa natambulisha mtu ya kusema huyu ni mtumishi wangu. Hapana wewe peke usimamie niko mtumishi. Na kiburi yote mie hakuna mtu mwenye atasema kwa mimi ndio Mungu anajua. Nani walikwambia vile? Ase wewe ndio Mungu anajua. Uishi mnyenyekevu ya kumwogopa Mungu. Mungu yeye pekee atakutambulisha sema huyu ni mtumishi huyu. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Huyu anaishi mnyenyekevu na haishi mkiburi. Lakini kama uko unaishi mkiburi, Mungu hatakutambulisha. Utakuwa unaishi tu mkiburi, tu unaishi mkiburi. Wewe uko unajijengea kwa jina la Mungu kule bila kujua. Na neema. Kila siku tunawaga tunalomba hapa neema mbele ya Mungu. Unajua ile neema tunawaga tunalomba namna gani? Neema kwanza yenyewe Mungu anatupatia kama ni ya kuishi kwanza. Tuko tunaishi hapa ni kwa neema yake. Ndio tuko tunaishi hapa. Hii pumuzi yenyewe anatupatia hapa. Ni neema, atuilipie kitu lakini neema ya Mungu. Ndio tuko tunalamuka, tunapumua, tuko wazima, ni neema hii. Sasa neema nyingine ya kusema Mungu atujalie neema ya kurithi ufalme wa mbinguni. Ile ndio nao ni neema ya kabambi sana. Yenyewe nazidi, Biblia pekee inasema yenyewe Mungu anatupatia neema yenyewe nazidi. Tusilombe Mungu tupatie franga, unipatie magari, unipatie mali mimi ndio nijulikane mwa fulani yote, mimi baki wadone mimi ndio nakuwa tajiri. Hapana. Bila tusaidia kitu. Tulombe Mungu atusaidie tuishi mnyenyekevu, tuishi wenye kujishusha. Tusikie watu wa